हेलो हाय नमस्ते तो भल था समस्त। तो आज आम जाऊँ गोटे एमती गोटे हाइडेन प्लेस को। तो से जगहटा आमर नीलगिरी नीलगिरी भितर पड़ुଛି मैंने बालेश्वर नीलगिरी भितर पड़ुଛି। तो से जगह तो बेसिक जो जाइए तो जानी बाकी नहे तो सेटा बहुत हाइडेन जगह। तो आम से जगह जीवु आउ देखा आपमती कौन सब अच्छी। तो चलते जावा आउ देखा आउ पूरा फुल से भ्यूर पूरा मजा नवा आपन भी सब सेयार कर। तो आगे श्यामसुंदरपुर मार्केट रू तो बाकी देखिए डाण पटे गोटे गली अच्छी। तो से गली बाट देखिए जी देख पारे यही तो गलीटा। तो ये गली बाट देखिए जा तो चलते जा देखा देखा तो खाली जगह गुड़ा खाली क्या देखिए। तो किसी बाट ट्रावेल करके आसला तो एमती किसी रास्ता पड़ो तो यहाँ पूरा फुल डायरेक्ट पास पहाड़ पकड़। तो अबे यू जगार तो आम एपटे डाण सरी बाँ पटू आम जीवु। तो यार देख गोटे टांकी अच्छे। तो ये आम डाण साइड बाटे देखिए जीवु गोटे कच्चा रास्ता बुढ़ी रास्ता गोटे अच्छे। तो ये रास्ता किसी बाटे जी मैंने निहाती हाफ किलोमीटर पाखापाखि जी तो गला पड़ो तो पूरा फुल आसवे भाई पूरा फुल नेचर पूरा फुल मजा ने भाई पूरा फुल शांति जगह है। तो भाई निहाती आप पिकनिक आसना तो न्यू ईयर टाइम रे पिकनिक टाइम जो आसते तो निहाती जगह आसवा ट्राए करूँ। तो बाकी फाइनाल आम से जगह पहुँचेजु। तो जब आपण मैंने देखिए कि आसते जगह को तो आप निहाती मत कमेंट मत कहतु। तो जगहटा हूँ आमर तो बाकी जगार ना हूँ खुमपुर। तो आप आसते बुलते तो कमेंट करेंगे। तो ये आम जी ऊपर को आउ सबकि आप सब देख सेयार करूँ चलते जावाई एंट्रीटा सहीपटे अच्छे एपटे एपटे जापर ना आपड़ भी जापर। तो आम एपटे जीवु आप सेयार करूँ आ देखू केम कौन सब अच्छे चलो। तो अच्छे सीढ़ीटा अच्छे एपटे ये आम जीवु। देखिपारे खाली खाली केमती कौन अच्छी खाली देखो पूरा डबा हवा धरी बुंदा पजुची गाड़ी पर सब पार्किंग सब करेंगे। आ गोटे कथा भाई ये अच्छी बाकी एटा हूँ बहुत बहुत आपर हिस्ट्री बहुत अच्छी भाई। तो आमर जो राजा सब थिले सब तो से अमल ये सब जगह होता। तो से जो शिकार करने आसती तो जहाँ जंगल जंतु जहाँ सब जो शिकार में आसती सी माने एठिकार सब जो आसती राजा आसती। तो सी यार देखा तो सीटी मझीरे ये जो मझीरे है जो मझीरे तो से बसिकी बसिकी तो ये सब जो आड़ी सब आसन सब जीवजंतु सब आसन सब आमर पानी पीवाई सब माने किसी जब सब बन जंतु कहीं भी आसतु तो सी शिकार करते। तो से करते। तो बाकी एठी तो गोटे माँ गोटे मंदिर अच्छे देखा तो पानी बुड़ी। तो बहुत हिस्ट्री अच्छी है जगार। तो आपण मैंने भी जब आसबे ना तो आपण मैंने आसबे निहाती देखिए बुलिए जानवे आ जापर जगार केमती कौन सब महत्व कौन केमती आउ ए प्लेसटा माने गोटे कहया को माने पूरा शांतिदायक ए प्लेसटा पूरा। बाकी थोड़े आसतु जानतु आप सब जानवे आप सब सेपट नहीं सब देखू केमती कौन अच्छी। तो चलो जी देखा ऊपर के जीवु एमती किसी अच्छी जगहटा पूरा फुल नेचर रे भरा पूरा पहाड़ एरिया पवन पूरा सुलसुल पवन सेपट साइड सब अच्छा सब फिस्ट कर देख पारे कारण न्यू ईयर टाइम ना सब आस फिस्ट फिस्ट सब कर माँ को मंदिर ये अच्छी जगह अच्छे।
ଅଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ଏଇଠି ଆମର ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ଏପଟେ ଦିନ ଅଛି ପାଣିଟା ଯାଏ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଫିଷ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆମର ଶିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେ ଏଇଠି ବସିକି ସେ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ପୁରା ମଝିରେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆଡ଼ି ସାଇଡ଼ି ସବୁ ଆସେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେ ଶିକାର କରି ସେ ନିଅନ୍ତି। ଏହାର ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। କରାଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଗାର କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି, ଫିଲ୍ କେମିତି କିଏ କ'ଣ କେମିତି ନେଇପାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍, କେବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବୁ, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ବାକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆରଥରକୁ ଯିବୁ। ତ ଏଇପଟ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବାକି ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଇଏକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା କି ପାଣି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସେପଟ ଜାଗାଟା କହୁଥିଲି, ଏଇପଟ ଜାଗାଟା ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏପଟକୁ ଯାଇଲୁ। ତ ଦେଖିବ ଜାଗାଟା, ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବା ଏପଟେ କଡ଼ ଦେଇ ଯିବା ଏପଟକୁ। ଏପଟେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲର ଭିଉଟା ଖାଲି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଆସିବେ, ତ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ବୁଲିବେ। ତ ବୁଲି ବୁଲା ବା ବିନ୍ଦାସ ବା ଯଦି ଫିଷ୍ଟ ଯଦି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠିକି ବି ଆସିବେ, ତ ବୁଲି ବୁଲା ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭଲ ଜାଗାଟା ଏଠି, ତ ପାଣିର ସୁବିଧା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା, ମାନେ ସବୁ কিছুର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ତ ଆସିବେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତଳେ ବି ପାର୍କିଂ ଅଛି, ପାର୍କିଂ ମାନେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଜାଗା ବି ଅଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ନା ରଖିବେ, ବିନ୍ଦାସ ରଖିବେ। ତ ଆସିବେ, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ଟା ପୁରା ବୁଲିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି। ତ ଏପଟେ ତ ଆପଣ ସବୁ ବୁଲି ପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ। ଆଉ ନେଚର୍ରେ ପୁରା ମଜା ନେବେ, ବା ଭରପୁର ମଜା ନେବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ନେଚର୍ରେ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା। ମାନେ ଆଉ ଏ ଯେ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାଜ, ତାର ଯେଉଁ ବୋକିବାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ବାକି ଆର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବାକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆର ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ତ ଏଟା ହେଉଛି ଖୁମକୁଡ଼ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଟା ସେଇ ଏରିଆର, ତ
ତ ଏଇଟା ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିଦେବେ ନା ଖୁମକୁଡ଼ କେଉଁଠି ତ ସିଏ ନିହାତି ସେ ତୁମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ ଆଉ ସେ କହିଦେବେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଲି ଖୁମକୁଡ଼ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଲୋକେସନ୍ର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖେଇଲି କେଉଁ ପଟେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଆଇଲୁ। ତ ଆସିଲି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।